बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब अहमद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं MPCHS के जनाब मियाँ खालिद जमील साहब, जो कि RRWC के एग्जेक्टिव मेंबर हैं और आने वाले इलेक्शन जो कि 14 मई 2023 को अभी इलेक्शन मैनेजमेंट की तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें भी एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हम इनसे इलेक्शंस के हवाले से कुछ सवालात करेंगे कि ये इलेक्शंस में हिस्सा क्यों ले रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब खालिद जमील साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि सोसाइटी के बारे में आपकी क्या विजन है, उसके बारे में थोड़ा। देखें, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जैसा आप भी जानते हैं कि इसमें जो भी प्लाट होल्डर होता है वो इसका शेयर होल्डर होता है और उन्हीं के वोटों से, जी, ओनर है एक किस्म का, और उन्हीं के वोट से एक मैनेजमेंट ग्रुप बनता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप समझते हैं कि 30 साल से जैसे ये चल रहा है सिस्टम, और जो मैनेजमेंट ग्रुप यहाँ चल रहा है वो अनअपोज्ड ही आता था, कोई वोट या इस किस्म का सिलसिला नहीं था उसके अंदर। मतलब एक ही लोग थे और एक ही लोग थे आकर जी, मैनेजमेंट में दोबारा बैठ। एग्जैक्टली वही, मतलब अनअपोज्ड, यानी जिसको कहते हैं ना, इनडोर बैठ के वो सारा सिलसिला चला रहे थे। अच्छा, तो अब मेरा जो विजन इस सोसाइटी के बारे में, देखें, ये एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो रहा है और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आके आबाद हो रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, कोई किसी एरिया से, कोई किसी एरिया से, कोई ज़ुबान बोलता है। तो ये सारे लोग जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो इनका एक गुलदस्ता बनता है। तो इसको इस तरीके से वो मैनेज करना चाहिए कि हर एक के अपनी मजहबी और ये जो है ना कल्चरल वैल्यूज़, उनका भी ख्याल रखा जाए और साथ साथ उनको एक अच्छी रिहाइश दी जाए, जो कि सोसाइटी का काम होता है। और तीसरी चीज़ जो मैं इससे हट के कहता हूँ कि जब ये शहर आबाद हो रहा है, ये कुंबा आबाद हो रहा है यहाँ पे, इसकी फ्यूचर में जो आने वाली नस्ल है उसका भी सोचा जाए, क्योंकि ये बड़ी एक हमारे अंदर ड्रॉबैक है। आज तक हमने अपनी आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचा कि उसकी तरबियत कैसे करनी है। तो एक कलेक्टिवली हम ये सारी चीज़ें यहाँ बैठ के कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी ला सकते हैं जिसमें हम अपना भी रिहाइश को और इसको सिस्टम को सही चलाएं और आने वाली नस्लों के लिए भी एक बेहतर निज़ाम दे के जा सकें। ठीक है सर, आप ये बताएं कि जो यहाँ पे सोसाइटी है हमारी, इस सोसाइटी जो हमारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिसके भी वो मेंबरशिप नंबर हैं वो इसका ओनर है जी। तो इस सोसाइटी के जितने भी फेजेस हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल और जितने भी जो टेक्निकल यहाँ पे मामलात हैं, उससे आया आप मुतमईन हैं या नहीं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। देखिए, मेरा ताल्लुक़ क्योंकि टेक्निकल फील्ड से रहा है थ्रू आउट, मैंने मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया है, PTCL में भी, हाँ, इधर भी काम किया है, KSA में भी काम किया है। तो यहाँ देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो टेक्निकल उससे ताल्लुक़ रखती हैं। मेन चीज़ इलेक्ट्रिकल है, इसके अलावा आपका जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, आपका सीवरेज सिस्टम है, ये सारे मुख्तलिफ और भी इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट से उससे ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इसमें देखें, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें है। 3 चीज़ें होती हैं किसी भी टेक्निकल उसमें। एक उसकी पहली इंस्टॉलेशन, ठीक है, दूसरा उसके फर्दर जो है ट्रबल शूटिंग, तीसरी चीज़ होती है उसकी PMR। अब इसकी इंस्टॉलेशन को ये देख लें तो ये अंडरग्राउंड नेटवर्क है। इसको अगर आप देखें तो ये कोई भी स्टैंडर्ड जो अंडरग्राउंड नेटवर्क का है उसको ये फुलफ़िल नहीं कर रहा, अपनी मर्ज़ी से बस केबल बरीड की और उसका सारा सिस्टम चला दिया। ये सबसे पहली ख़राबी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, प्लस आपके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड वाले अभी तक लोगों को बिठाया हुआ है ट्रबल शूटिंग के लिए, कोई फॉल्ट आ जाए, और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट है। ये भी एक ड्रॉबैक हमारा। और तीसरी चीज़ होती है PMR, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रूटीन, कि आप नेटवर्क को बिफोर टाइम कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं, ताकि वो आपको ट्रबल दे ही ना नेटवर्क। तो अनफॉर्चुनेटली आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ये ट्रांसफार्मर हैं, इनका कम से कम ये दरवाज़ा ही खोल के देख लें कि अंदर क्या कुछ पोजीशन बनी हुई है, नमी है क्या नहीं। इसी तरह तारें जिस तरह से पड़ी हुई हैं, उनके कहीं कट लग रहे हैं, कोई मतलब है ना रिकॉर्ड है किसी किस्म का। ये सारी चीज़ें हमें इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा जमील साहब, यहाँ पे एक सोसाइटी है, लोग रह रहे हैं, मुआशरा है,
ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں آپ یہ بتائیے جو تعلیم و تربیت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ویژن ہے؟ جی ہاں، دیکھیں تربیت ایک بہت بنیادی چیز ہے. آپ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو اگر ان کی ہسٹری یا وہ غور کریں تو انہوں نے ایک دن میں ہی ترقی نہیں کی ہے. اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ تربیت شروع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ جب یہ کنبہ آباد ہو رہا ہے ہم لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی ٹھیک ہے ہاسپیٹل بھی دے دیں, ہم ان کو تعلیم تربیت کے لیے اچھے سکول بھی دے دیں, لیکن بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ خاص طور پہ اس کو جو سکولز کے اندر, کیونکہ گھر کا ماحول تو ظاہر ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس طریقے سے, سکولز کے حوالے سے ہم شروع کر سکتے ہیں کہ بچے کو ایک یعنی صحت مند قسم کا ماحول پرووائڈ کیا جائے اور ان کو ایسے یعنی ان کی باقاعدہ کوچنگ کی جائے, ان کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں. اسلام میں یہی چیز تو ہے نا, تھرو آؤٹ قرآن کس چیز کے لیے آیا کہ آپ کے پیدا ہونے سے مرنے تک وہ ایک آپ کی یوزر مینول ہے. اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ وہ سوچنے کے قابل ہوں. ابھی تک انفارچونیٹلی ہماری جو قوم ہے وہ سوچتی کم ہے, وہ صرف تقلید کرتی ہے کہ جی فلاں اس کتاب میں یہ چیز تھی, فلاں میں یہ چیز تھی, یہ چیزیں. بنیادی شعور دینا چاہ رہے ہیں. بنیادی شعور ہوگا تو تب ہم ترقی کریں گے. تو یہ اس طریقے سے ہم ایک ماڈل سوسائٹی بنا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے مینجمنٹ میں آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے جو ٹارگیٹس گول سیٹ کیے ہیں وہ بتا دیں, منشور اپنا. جی دیکھیں آلریڈی جو ایک مینجمنٹ گروپ چل رہا ہے عرصے سے وہ بنیادی طور پہ بلڈرز ہیں. ان کا جو پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اپنے پرافٹ کی طرف ہوتا ہے, بزنس کی طرف ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی ہے. جی ایگزیکٹلی. شہریوں کے بارے میں وہ بعد میں کچھ سوچتے ہیں اور شہریوں کے بارے میں اس انداز سے سوچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا بزنس گرو کرے. اب ہم اس حوالے سے آ رہے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے نہیں سوچیں گے, ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس انداز سے آگے چلیں کہ وہ ہمارے یعنی جو ریزیڈنٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوں. جب وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے تو بزنس بھی آٹومیٹکلی گرو کرے گا. اس مقصد کے لیے یہ جو ہمارا ایک گروپ بنا ہے رہائشیوں کا, یہ انشاءاللہ ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. سوری آپ کی بات کر رہائشیوں کا آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ رہائشی ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی, یہ ہمارا جو اس وقت گروپ الیکشن میں آیا ہے یہ پیورلی رہائشیوں کا ایک گروپ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ یہیں رہتے ہیں, یہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, یہاں ان کنیکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, باہر رہنے والے نہیں ہیں. باہر میں ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی جو مختلف آپ کہہ لیں کہ پلاٹس ان کے یہاں ہیں یا گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, رہتے کہیں باہر ہیں, لیکن یہاں کے ماحول سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. یہاں کے جو مشکلات ہیں یا جو بھی چیز ہے اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں کے لوگ ہوں, یعنی یہاں پہ وہ اپروچیبل بھی ہوں اور یہاں کے مسائل سے بھی وہ واقف ہوں اچھی طریقے سے. تو اس حوالے سے ہم یہ گروپ بھی لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو اویلیبل بھی ہوں گے, اپروچیبل بھی ہوں گے اور اچھے طریقے سے مشاورت کے ساتھ اپنا سسٹم چلائیں گے. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو دوستو یہ تھے خالد جمیل صاحب جو کہ ایگزیکٹو ممبر کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے جو گول سیٹ کیے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ ون کریں تاکہ ملٹی کے تمام مسائل کو یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ حل کریں. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے زہیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.